paharek ko buku ana erik kemben hayan ka jamaah kelok ngkelok prai nenang lingah jia kimet nguklok kelingah kelaben nekela buku kemben ano kelok ka jamaah nah ngelingah na pondong milo kemben. Kemben nji hiem pa na mentarina hiem ayan kelunan cen bunge kayo mata ro bin ano njarap ngurik di lindem bin hiem panak mentarina ano iri bang Allah bang men ihu Allah na mong ano ayan kalem huntana ni ketim mata ro bulan langit bin tanah. Kemben dua Allah ngeleh buku ano ulun kin ka ini Alkitab kaleh ano ame kin kini mong Allah men Alkitab Allah ngeleh ka ipat Allah mahi alek kelunan Alkitab nunjuk kenok se kelunan Allah selamat atau luoh menhukum dosa. Kemben telok na Allah na mong naan kayo manok sen bin cen mong ano ihat na jia alek Allah pa na kelunan Allah menju kelunan menjadi penguasa ka mong ano ihat na Allah ubah mong ano ihat na murid jia. Kemben 4 Adam bin Hawa lake anak mentahri arana Adam bin roh anak mentahri arana Hawa Adam bin Hawa murid jia ka enji kebun aran Taman Eden Allah ngeleh ka Hawa buah anak kelok kalem kebun ini hendang kuakan kecuali buah anak enji ini hain ngui ka nubo anak akok kin ika akok hukum tetapi setan ne pahmoh Adam bin Hawa lalu Adam bin Hawa ka buah anak iha mano Adam bin Hawa hiem nubo anak Allah kin Hawa na dosa Allah hukum Hawa Adam bin Hawa sarap men Taman Eden Allah mahi Hawa Allah berjanji nyunji kelunan juru selamat anak tudi mepah dosa lo. Kemben 5 Kain bin Habel Adam bin Hawa labu ka alam dosa mong kelunan panak Adam bin Hawa labu ka alam dosa kelunan men kayo membab ini aranna Kain anak Adam Kain hiem tinah ka Habel harina Kain te Habel pah mate Kain na dosa kelok bin ako lepa na dosa cuma itu hiem mubak ngakok na ita tangan pamoh berjudi berzina ngelantok bin anak-anak tarah
Tuhan hiam tinah milo dosa. Kemben 6 Hrok Nuh. Kelunan panak Adam kuoh lara kuoh tarah. Nguri Allah hukum lo hunge ayak ne seket hukum men Allah. Tetapi ano iri kelunan ano ngelan ka Allah. Aran kelunan na Nuh. Allah nyunuh na rok ayak. Pak rok na lepak Nuh bin anak Hawa na nekalem rok ayak. Nuh bin anak Hawa na ngelan ka Allah. Kemben tusu hunge ayak kuoh no bin panakna ne kalem rok ala ngucek betaman rok usan maba nguri hunge ne ayak mongna tambun tanah hunge kata kelunan ara ubak ne binu ka alam rok iam tudi Allah munjek betaman rok mong ulun ka awang rok na mate iri lo hiam ngelan ka Allah. Nuh bin panakna selamat iri Nuh ngelan ka Allah. Kemben 8 Abraham Sara bin Ishak. Abraham nji kelunan men keturunan Nuh. Abraham ngelan ka Allah. Allah na janji ka Abraham bin Sara Hawa na ano hale bahwa lo akan iri anak. Mukun tena hua ngure Abraham bin Sara ayan nji anak lake. Anak inan aran na Ishak. Allah na janji ne keturunan Ishak akan ne nji kelunan juru selamat anak tudi mepah dosa kelunan bin dosa ako. Kemben pitan Musa bin ano Allah nyu. Musa adalah nji kelunan keturunan Abraham bin Ishak. Musa ngelan ka Allah. Allah nyu Musa te ka embo murong. Ka iri Allah menje perintah-perintahna ka Musa. Ka kemben ini ipat milo Musa murong alin perintah Allah. Allah nyu Musa mada perintah-perintahna ka kelunan ara. Allah ubak mong kelunan mentaati mong perintahna. Kemben jipulu anak Allah nyu. Kuri-kuri men Allah nyu anak mada men Musa kemben ka ini. Kemben ka embo. Hain ngelan patung atau to ataupun no buat jarap. Kemben nang buan embo. Kelem nji minggu 6 ro ita jagan. Ro anak ka tusu ro hiam dang. Ro inan sembah ka Tuhan. Kemben tao embo. Anak-anak harus kelinga taman hinana. Kemben kinda. Hain mate kelunan. Kemben nang buan kinda. Hain berjina. Hain ubak roh jarap salen hawa eka Arab. Kemben tao kinda. Hain ngelasit. Hain ubak lan ulun jarap.
kemben tao korban mepah dosa. Nggu zaman Abraham bin Musa, nggu nji kelunan na dosa, Allah nyuiha mate domba. Kelunan inan mengorbankan domba sebab iha nihen ubah dosa na. Karena ni ita hiam mate domba atau cen ano jarap seket ubah mepah dosa. Allah baliu kelunan yaitu Yesus bin iha mate membaliu hukum dosa ita. Iha dicambuk napak pah mate. Tetapi pa ro ka telo iha murip kenan ayak pengahina ka ita. Hukum iha Allah bin iha te ka yong na harap. Nguri ita ano ngelan ka iha iam binasa. Tetapi Allah murip ano jiha. Nggu ita ngako dosa ita bin ngelan ka Yesus. Mong dosa ita iha mepah oleh iha. Kemben ji widua malaikat bin Maria. Keni kisah cara Tuhan Yesus ne ka uhun tanah. Iha menepati janji Allah ke Adam bin Hawa. Yesus lah juru selamat anak tudi mepah dosa kelunan. Iri nji roh ano aranna Maria. Iha jawe perawan yempa tiroh bin lake-lake. Iha bertunangan bin nji lake ano aranna Yusuf. Teka nji rona malaikat Allah ne ka Maria. Malaikat inan ngaleh Allah Roh Kudus akan na ika mali nji kelunan anak lake. Anak inan harus aranna Yesus. Yesus anak tudi menyelamat kelunan mendosa. Malaikat inan pa mada ka Yusuf tunangan Maria ka alam kelupe. Yusuf hiam nama atau tiroh bin Maria pa Yesus menganak. Kemben nji hui telo nganak Tuhan Yesus. Pakata pitan bulan kuohna ka nji malam Maria nganak nji kelunan iok lake. Ka malam minan pa malaikat Allah ne ka nji kelembun gembala ano ngenjaga kambing domba lo. Malaikat inan ngeleh. Kalem malam ini juru selamat ne dijanjikan Allah nganak arana Yesus. Yesus anak tudi mepah mong dosa ita. Na gembala-gembala te minta Yesus untuk menyembah iha. Kemben nji hui 4 Yesus keti kelunan nyain. Yesus ne ayak ketika anak nyain. Kalem kemben menjiang kemben tu di 4 milo waktu Yesus uman nji hui 2 luman. Iha tu di pekale tentang Allah ka ahli-ahli agama. Yesus enjan mong ano iri iha Allah. Kalem kemben menjiang tao 4 milo Yesus 30 luman pakata tok kelunan ara. Iri ano ngelan bin iri hiam ngelan Tuhan Yesus. Tapi Allah mada bahwa Yesus iha pa Allah. Allah ubah ita taat ka pekatok Tuhan Yesus. Kemben nji hui 5 ano Yesus na ajaib.
Allah ano ipat ngelanan arana Yesus. Iha tudi alek Yesus alek berkuasa. Malo kuasa menmung setan atau dukun. Milo kemben ka njiang kemben. Yesus tudi na malit kelunan buta. Milo kemben ka heneng buan. Yesus tudi na malit kelunan mate. Milo kemben ka njiang taok. Tuhan Yesus masat ka uhun hunge. Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Kemben nji huinem. Yesus disiksa. Yesus bang na ano jia bin hiem pa berdosa. Yesus pakatok tentang Allah bin iha ubak mong kelunan ngelan ka Allah. Yesus mada ka kelunan arak bahwa kelunan berdosa, tetapi helok buhe lalu mesang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus helok te murah bin ngetara. Tuhan Yesus hiem nyakat. Unik sebab Tuhan Yesus rela mate keti inan bin maksud untuk nangsung hukum dosa ita kelunan. Kemben nji hui tusu. Yesus disalibkan. Tuhan Yesus hiem bang disiksa. Tuhan Yesus ulun napak ka kayu salib, yaitu disalibkan. Tetapi Allah mada ka matena Tuhan Yesus. Inan adalah korban uban dosa ipat. Tuhan Yesus bak hukum dosa kelo bin dosa ako pah eha mate. Nggu ita ngako dosa ita bin ngelan ka Tuhan Yesus ipat selamat. Apakah panak ubak ngelan bin berterima kasih ka Tuhan ano ban hukum dosa kelo? Kemben nji hui saya murip pliwet. Kuah Tuhan Yesus mate ka salib, tuyang Tuhan Yesus masak yong Tuhan Yesus ka alam njiliang ka bukit batok. Lalu betaman liang lok mekep dengan batok ayak. Telok rokoh nak nguri Maria bin tuyang-tuyang nak neka liang. Tetapi Tuhan Yesus amayan ana uri bang malaikat. Kalih malaikat inan, Tuhan Yesus si amayan ka ini. Yesus murip lewat. Atang kere Yesus tetap murip. Nggu ita sembayang ka iha, Tuhan Yesus kelingah sembayang ita, binuba milo urip ita. Kemben nji hui pitan. Thomas. Kuah Tuhan Yesus murip menpate arak kelunan milo iha bin ngeleh bin iha. Nji kelunan menmurid na ano arana Thomas hiam ayan waktu Tuhan iri. Sehingga iha hiam ngelan bahwa Tuhan Yesus murip lewat. Lalu Thomas ngeleh. Sebelum aku milo uban huat tapak ka usuna, aku ngelan bahwa iha murip. Kemudian Tuhan Yesus ne ka Thomas bin mada uban huat na. Thomas ngelan bahwa Yesus murip pelewat karena iha milo. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki nguri ita ngelan ka iha walaupun ita hiam milo iha bin mata ita Arab.
Kemben 20 te penju 40 roh kuah Tuhan Yesus murip iha alin murid-muridna ka enji bukit. Kaleh Yesus kere aku akan naik ke sorga. Kuoh aku te kalau harus memberitakan tentang aku kak mong kelunan. Mada bahwa aku disalibkan untuk menanggung hukum dosa kelok. Bin hinggat kelunan ano ngelan ka iha dosa na diampuni. Ngoh iha hendeng tapah bin aku ka sorga. Lalu murid-muridna milo Tuhan Yesus penju ka sorga. Kemudian dua malaikat ne bin ngeleh ka murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menju mong kelunan ano ngelan ka iha lap ka sorga. Ubak kalau ngelan ka Tuhan Yesus ngure nguoh tudi ka sorga. Kemben 20 winji salib. Salib mengingatkan kita uban pengahi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berdosa. Hak pa kenan ihak rela disiksa bin mate ka salib untuk menanggung hukum dosa ipat. Dosa kelok bin dosa ako. Kuoh mate Tuhan Yesus murip lewat bin tapah ka surga. Kere iha bang bersedia menolong kelunan anak ngelan ka iha. Nggu ita ngako dosa ita bin ngelan ka Tuhan Yesus, maka dosa ita dihapuskan. Nggu ipatu di tapah bin siah Allah ka sorga. Kemben 22 dua asat. Tuhan Yesus mada iri dua asat. Asat ano aya bin asat ano iok. Mong kelunan mentahri nganak iri ka asat ano aya. Asat ano aya ini te ka alam apui. Ano iam tu di patak. Gunji kelunan ngelan ka Tuhan Yesus bin taat ka katokna. Iha pasoh menjadi asat aya ka asat iok. Asal ano iok te murip bin Allah ka sorga. Ubak kalau ngelan ka Tuhan Yesus bin masat ka asat ano iok. Ngu kalau ubak kin ka Tuhan Yesus keni. Tuhan Yesus aku ngako ubak aku berdosa. Aku ngulan uban Tuhan Yesus mate ka salib ban hukum dosa-dosa ko. Tuhan ampunilah aku bin baliu uripko. Aku ubak mepah bin Allah. Terima kasih Yesus. Amin. Ngu kelo ngelan kin kini ka Tuhan Yesus. Iha na pahare anak Allah bin Allah na taman pahare. Kemben 20 wi telok. Anak-anak Allah. Ngui ipat ngelan ban Tuhan Yesus mate ban hukum dosa ipat, maka ipat diampuni. Tuhan Yesus milo urip ipat sah jia. Ulun ano mengalami hal ini ano atek lana ulun kin ulun ano ngelan. Iha tudi na Allah inan me bin iha anak Allah. Allah mahi mong kulunan men naan lepo. Kalem kemben ni tudi ipat milo Tuhan Yesus kin mong kulunan ano ngelan ka iha. Allah ubak ngu pahare bin ako pangelan ka Tuhan Yesus bin menjadi anak-anak Allah. Kemben 24
Tuhan Yesus bin Nikodemus. Kalem kemban ini ipat milo Tuhan Yesus ngeleh bin enji boro agama ano aranna Nikodemus. Tuhan Yesus mada mong kelunan untuk te kalem sorga harus baliu tokna. Bang Roh Kudus ano tudi nyaliu urip kelunan. Ita Arab hiam tudi nyaliu sebab ita na dosa. Nggu ita ngakok dosa bin ngelan bantuhan Yesus anak tudi mandek dosa ita, maka Roh Kudus akan nyaliu urip ita. Nggu na Nikodemus pa ngakok dosa anak bin ngelan ban Yesus juru selamat anak tudi mepah dosa anak. Tetapi kena bin kelok Kemben 25 kene Roh Kudus. Nggu Tuhan Yesus iri ka uban tanah ini, iha berjanji ne penolong ka murid-muridna. Lepainan Tuhan Yesus lap ka sorga. Murid-muridna pomong bin sembayang sia-sia. Ngejet Roh Kudus ne ka indah bin nyabi ka alam helo. Iha te nak helo kuasa unde anok Tuhan Yesus nyu. Roh Kudus nyabi ka alam kulunan anok te urip ka Tuhan Yesus. Roh Kudus anok penolong bin nyihum helo. Roh Kudus menolong helo teto ita ihu Allah. Iha menolong helo na unde anok perintah Allah. Kulunan anak ngelan hiam itin pertolongan to anak jarap. Roh Kudus mimpin menolong kulunan anak ngelan, tetapi bang na unde anak perintah Allah. Kemban 26 bejana ke alam pawang. Ulun anak hiam ngelan ka Tuhan Yesus, siah bin kulunan anak masat ka alam lindem. Hiam ayan pelita, helok tangan lingo bin labu. Helok perlu nji kulunan anak tudi nunjuk asat lo lan bin asat anak hala. Kulunan anak ngelan ka Tuhan Yesus, siah kulunan anak masat ka alam pawang. Roh Kudus adalah menunjuk asat ya bang ubah ngelan menolong ita. Roh Kudus mawang asat ipat bin kaleh Allah. Kemben 27 ngelan ka kaleh Allah. Kelunan anak ngelan adalah anun Tuhan Yesus. Oleh karena inan uripna harus petina ate Tuhan Yesus. Iha harus taat ka nyu Tuhan Yesus bin setia kalem sembayang. Alkitab kin bahwa kelunan anak ngelan hiam tudi berjina bipano ngalasit menyembah berhala bin tok kelunan mate. Ia harus ngeleh anak jia ka mong kelunan. Kemben 20 saya. Panak kelunan anak ngelan. Panak anak ngelan harus murid menurut kaleh Allah. Anak lake anak ngelan mahi rohna. Bin pa rohna ngelan menghormat lakena. Teman-teman harus bin menolong. Helok harus putubo anak-anak helok jia-jia bin pakatok tentang Tuhan Yesus ma anak-anakna.
panak ano jia harus sembayang pomong hingat ro. Kemben dok pulu hui pitan mahi musuh. Allah nyu kulunan anak ngelan mahi mong kulunan hak pa kulunan anak tara ka eha. Kak kemban menjang milo dua kulunan anak herana bermusuhan tetapi kere nekla peliwat. Kalem kemban menjiang tao ipat milo nji kulunan maaf kulunan anak men lepo jarap anak memusuhi lepo na kulunan anak ngelan harus najia kak mong kulunan bin ubak mengampuni kulunan anak na hala ka iha. Kemben telok puluh. Yesuslah Tuhan anak berkuasa. Kalem kemban ini tudi pat milo dua kulunan anak nutong patung jimat bin nubuat keramat. Kulunan anak Allah Tuhan Yesus yang tudi menyembah ataupun make tolong kak dukun patung jimat nubuat keramat ataupun tok kulunan mate. Tuhan Yesus su malo berkuasa daripada mong anak jarap. Nguoh pahre atau takut hain make tolong kak dukun, patung, jimat atau tok kelunan mate. Make tolong kak Tuhan Yesus. Sembayang kak iha, kin kak iha unde anak eka ubak. Tuhan Yesus mahe alek kelok. Tuhan Yesus pasti ngelingah sembayang kelok bin iri pareh untuk menolong kelok. Kemben telok puluh winji sarap setan. Ke alam kemban ini ipat milo enji kulunan anak dirasuk setan. Mong tale bin rantai tudi iha metep. Karena setan anak iri ke alam iha lasat ale. Tuhan Yesus pasarap setan anak kalam kulunan inan. Kulunan inan malit. Setan ngayat ne kawang men kulunan iman. Karena Tuhan Yesus su malo berkuasa menmong setan. Setan-setan yang hiit kat Tuhan Yesus. Hain menyembah setan. Ngu kelok diganggu setan. Hain make tolong kak dukun. Make tolong kak Allah. Kak alam aran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sarap setan-setan inan. Kemben telok puluh dua ikut Tuhan Yesus. Iblis atau setan adalah musuh Tuhan Yesus. Bin musuh kulunan-kulunan anak ngelan. Iblis atau setan ubah supaya kulunan anak ngelan bang kimet ara uang len bin barang-barang jarap. Iblis ubah kulunan anak ngelan nyelawe Allah. Tetapi kelunan anak ngelan seharusnya taat bin setia ke Allah. Kelunan anak ngelan hiem bak berutang. Iha kimat janji Tuhan yaitu mong anak iha ubah akan diperaih oleh Tuhan Yesus. Kemben telok puluh telok. Nggu kulunan anak ngelan berdosa laa. Kalem kemban ini ipat milo nji kulunan anak lake anak ara na dosa. Iha menurut uang anak iha ala men tamana.
Iha berzina, berjudi, bin berpoya-poya pengubah atena. Lepak uang hamin bin tuyang-tuyangna napah iha nihan. Iha pelewat ka tamanna bin make ampun. Karena tamanna mahi iha diampuni bin ala pelewat. Nggu ita berdosa laa, ita pa harus nihan bertobat bin ngako dosa ita ka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mahe ita. Tuhan Yesus pasti mepah dosa ita. Kalau Tuhan Yesus berjanji, nggu ita ngako dosa ita, maka iha adalah setia bin adil. Ia akan mengampuni mong dosa ipat bin munyo ipat menmong anok tarah. Kemben 34 perah. Mong kelunan anak ngelan maupun anak hiam pa ngelan nalan perah. Kalem kemben ini tudi pat milo nji kelunan anak ubeh perah. Kelunan tudi perah uban iha ka penguman anak hiam jia uban endu kata anak jamang bin hiam potubo iong na. Kelunan tudi menjadi perah uban hiu sihir bin karena dirasuk setan. Ngunji kelunan anak ngelan perah unde anak harus iha na sembayang na ka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu kelingah sembayang ita. Tuhan Yesus ayan kuasa malit mong naan perah. Ngu iri duktun atau amin perah hendang pa nakban ka iri. Tuhan Yesus tudi memakai takban untuk na malit ita. Tapi hain te kak dukun. Makai tolong kak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus malau tudi menmong naan dukun-dukun bin berwak tarah. Kemben 35 mate. Ngunji kelunan anak ngelan kak Tuhan Yesus mate. Iong na ulun masak tapi berwak na akan te kak sorga. Sebab dosa na di mepah oleh Tuhan Yesus. Ngunji kelunan hiam pa ngelan kak Tuhan Yesus mate. Iong na ulun masak tetapi berwak na dihukum kalam apui. Sebab dosa. Kena unggu kre kelok mate. Apakah berwak kelok punyo menaan dosa? Nguri tudi teka sorga. Kemben 36 Iong Tuhan Yesus. Hinggat iong ini iri jagan masing-masing. Keti mata untuk milo, ba untuk ngeleh, bin telinga untuk kelingah. Ngunji perah, mong iong belen perah. Allah kin bahwa kelunan anak ngelan sia bagian-bagian men iong. Bin Tuhan Yesus kong men iong inan. Hinggat kelunan anak ngelan iri jagan anak hiam sia. Anak hiam sia ketina berkhotbah pakale ihu Allah ngelaban menolong kelunan bin jarab-jarab. Mong kelunan anak ngelan adalah saksi bagi Tuhan Yesus. Mong kelunan anak ngelan harus saling mahi bin saling maaf. Kemben 37 pemong sia. Allah nyu hinggat minggu tak pawang menjiro untuk Tuhan. Mong kelunan anak ngelan
pemong untuk sembahyang bin ngelaban pembo Tuhan sia-sia. Enji kelunan ano lan ngelan tudi pakatok men ihu Allah. Kelunan ano ngelan harus memperingati ero mate bin murip Tuhan Yesus pah eha ne peliwat. Kemben 30 hui saya. Tuhan Yesus akan ne peliwat. Tuhan Yesus kak ini iri kak ke sorga. Tapi inji ro iha ne peliwat kalam dunia ini. Ngu iha ne mung kelunan anak ngelan akan munju kak sorga. Tapi kelunan anak hiam ngelan kak Tuhan Yesus akan dinapah bin dihukum ke alam apui. Kelunan pare nggu Tuhan Yesus ene kere. Kemben 30 hui pitan ngebuah. Men puun na ita uba ayan buah. Daan ano hiam ngebuah mutun bin nutong. Tuhan Yesus mengumpamakan iong na keti puun kayo. Bin kulunan ano ngelan ka iha keti daan na. Men kulunan ano ngelan, Tuhan Yesus mengharapkan buah-buah ano jia. Ano ulun kin buah-buah adalah mahi, tinah, jia, uba, maaf, jujur bin murip punyo. Buah-buah ini luda kalam urip kelunan ano ngelan oleh kuasa Roh Kudus. Urip kelunan ano ngelan kak Tuhan Yesus malo jia sebelumna. Kemben 40 memberitakan ka ulun jarap. Ngelan kelok ka Tuhan Yesus, ngu kelok lalan ngelan kin ka panak Yesus jia alai. Kin ka tuyang-tuyang ka Tuhan Yesus mahe kelok pa. Kin na ate ka tenang bin hiam la takut ka setan-setan atau tok. Tuhan Yesus pereh jalan ka sorga. Kelok ano lan ngelan. Madakna kak mong kelunan irik jalan kak sorga bagi anak uba ngelan kak Yesus. Sebaliknya irik jalan kelok anak nyundong Tuhan Yesus. Madakna Yesus uba nako mong kelunan ngurik hiam dihukum kak neraka. Uba ika bersaksi bagi Yesus kipatna jia-jia bin alana keputusan anak tenang.